Evo, Danijela, kao što sam i rekla, prije 13 godina nastupila je ta povreda koja te nekako poremetila u tvojim planovima vezane za ansambl Narodnog pozorišta u Sarajevu. Jeste. Ali s druge strane, kao što se već rekla, desila se baš, odvela me u neki drugi smjer. Otkrila sam flamenko i tu ljubav. Jedva sam čekala da stanem na noge i da odem u Španiju i da učim flamenko. I kao što si rekla, mislila sam bit ću neka 2 mjeseca intenzivnom kursu, no međutim, dobila sam virus, totalno sam se zarazila sa flamenkom jer je to bukvalno filozofija života, način življenja i treba se puno učiti. To je jedna kompleksna umjetnost, nije samo ples. Tako da, našla sam vokaciju kao plesač, kao osoba i promijenio je moj život definitivno. Definitivno te je odveo u drugom pravcu. Kako su te u Španiji prihvatili kao neko ko dolazi sa strane, a želi se baviti njihovim tradicionalnim plesom? Ma znate šta, Sevilja je puna stranaca, svi dolaze u kolijevku flamenka, u Sevilju ko želi uči flamenko. Znači, svih krajeva svijeta, od Japana, mislim, čitav svijet dolazi da uči flamenko u Sevilju. Tako da su me prihvatili vrlo prirodno i to je za njih sasvim normalno, jel? Da inostrani ljudi dolaze u Sevilju ili Madrid. Jako dobra škola, možda dio su u Madridu također, bih navela, eto. Sada, koliko sa svojim znanjem imaš mogućnosti ovdje u Sarajevu i nastupati, i prezentirati i učiti druge? Pa evo, ovo mi je sad divna jedna isto prilika. Pravo sam sretna zbog ovog festivala Sarajevska zima. Moram reći da mi je ovaj festival jako drag inače jer sam dugi niz godina učestvovala u istom. Nekad kao član ansambla baleta, evo sad kao freelance, tako kažem, slobodni umjetnik. I imat ću priliku u sljedeće sedmice biti na sceni sa divnim kolegama na međunarodnom nivou. Dakle, to su fantastični umjetnici iz Madrida, iz Ljubljane, Beograda, tako da će se naši putevi nekako ukrstiti ovdje u Sarajevu. Dobro. Gdje će svako na svoj način prezentirati viziju flamenka. Cijeli događaj nosi naziv Los Caminos. Los Caminos, što i znači putevi. Dobro. Tako, različiti putevi. I to je Mitja Obed, moram napomenuti, iz Ljubljane, koji je na međunarodnom zaista nivou dobar plesač i cijenjeni umjetnik, kao i Nikolina Sašić, koja je u Madridu 10 godina već pleše i tako. Šta je toliko čarobno u tom flamengu? Šta je ono što je u stvari tebi bilo presudno da kažeš od sada moj život ide u ovom pravcu? Pa ta prirodnost. Jako je priroda, nema uloga. Jednostavno, vi nemate ulogu dok igrate, nego je sve što osjećate izbacite van tog momenta na scenu. Prirodan je, ne gubite svoju osobnost. Aha. To je znači važno, ne moramo se uživiti u neku ulogu, nego možemo biti svoji ako imamo to u sebi. Tako je. Možda svaki nema to u sebi. Moguće, tako je. Ja držim časove, odaziv je, iznenađena sam dobar. To su učesnici, odnosno ljudi, žene, djevojke od 17+. Nešto je novo za njih, a donekle i slično, kao što je naš sevdah, flamenko ima taj duende, što bi rekli, vrlo emotivan. Apsolutno, pa da, baš znam, evo, naša Maja je opet se zaljubila u Fado i u Portugal i isto kaže da je to nešto što ona osjeća, ali i ona podlači tu sličnost sa našim sevdahom, sa našom tom energijom koju u stvari nosimo u sebi. Da, tako je. Od rekvizita kastanjete, lepeze. Kastanjete, lepeze, pa bate de kola, to ne poseban kostim, što me svi pitao, jel imaš onu haljinu, dugo rekao imam, naravno. Jel to šiješ ili nabavljaš? Nabavljam iz Španije direktno. Cipelice, naravno bez cipele, to su naši instrumenti. Cipelice su obavezne i tako, eto. Pretpostavljam da je veće interesovanje kod žena nego kod muškaraca. Nažalost. Nažalost, jeste. Kao i u svakom plesu donekle. Muškarac je uvijek neki deficit za ples, gotovo ovdje u našoj okolini. Dobro. Znači, sljedeći četvrtak? Sljedeći četvrtak. Presretna sam, obožavam taj prostor. Pikirala sam ga, i sretna sam i zahvalna gospodinu Ibrahimu Spahiću što mi je omogućio taj prostor. To je Dom mladih amfiteatar. I moram još zahvaliti se Španskoj ambasadi koja me podržala da sve to organizujem, da i te
vrhunske umjetnike dovedem ovdje u Sarajevo. Tu mi je baš bitno da navedem. Ibro Spahić ima jednu divnu ideju da Bosnu i Hercegovinu prekaže kao tu neku mediteransku zemlju, pa Grčka, Italija, Španija ove godine zaista dominiraju na festivalu. To je baš lijepo. Spomenula se da si učestvovala na festivalu Sarajeva, Sarajevska zima još kada si bila dijelom Narodnog pozorišta. To je zaista poseban festival, traje... Evo, jubilarni 40 godina. Baš je poseban doprinos našem gradu, jednostavno. Mislim da je svima drago. Tako, jesi li ostala u kontaktu sa ekipom iz Narodnog pozorišta u Sarajevu, ansamblom, plesačima? Kako ne, često sam ja vježbam sa njima, tu sam skoro svaki dan u pozorištu, tu je neka moja kao matična kuća, da tako kažem, uvijek ostala. Ako znam, možda zatreba u nekoj predstavi. Moguće, naravno. Da. Nikad se ne zna. U redu, pozivamo sljedeće sedmice u četvrtak u amfiteatar Doma mladih, sve zainteresirane, zaljubljenike u mediteranski duh, u Španiju, u flamenko, da prisustvuju događaju koji se zove Los Caminos, putevi, kao što je naša Danijela lijepo objasnila. Tu će se ukrstiti putevi zaljubljenika u flamenko. Tako je. Hvala Danijela na odvojenom vremenu za televiziju Sarajevo. Vidimo se u četvrtak. Hvala Vanja na pozivu. Bila je ovo Danijela Knežević. Pričali smo o događaju koji će upriličiti sljedećeg četvrtka u Domu mladih.